وحده. شوفوا مليح. Premièrement, merci beaucoup. اولا لا فراغمونطاسيون اكسترن. لا فراغمونطاسيون اكسترن شكون يقدر يفكرني في فراغمونطاسيون اكسترن كي بو مرابلي لو برينسيپ لي زوتر ماشي مختارين سي بو بلي. مادام فيد بين لي بارتيسيون ماشي داخل لا بارتيسيون ماشي بين لي بارتيسيون ماشي داخل لا بارتيسيون ياك باسكو الفيد اللي داخل لا بارتيسيون نعيطوا له لا فراغمونطاسيون انترن واكسترن هو المجموع تاع لي فراغمونطاسيون اللي يبقاو ابري الوكاسيون. الوغ ايماجيني انا يكون عندي ان بروسيس دو 50 كيلو هو لو كان نروح نشوف لا ميموار سنترال كاع يتيك جو تروف دي ترو دو 50 كيلو كي نجمعهم كاع يتيك نلقى اكثر ولكن لو كان جو في لالوكاسيون كونتيغو جو نو بو با لو بروسيدي كوم سا ما نقدرش ندخل هذاك لو بروسيس. وبالتالي واش قالوا هادو صحاب لا باجيناسيون ولا لوكاسيون نون كونتيغو دو مانيير جينيرال قال لك يا ودي لا انا هاد البروسيسوس ما نزيدش نخليه كوم اون سول انتيتي راح نقسمو جو في لو ديكوبي ان بوتي مورسو وهذوك لي مورسو راح نحطهم في لي ترو دو لا ميموار سنترال. اذا واش يصرى هذاك لو بروسيس يولي كما حنا نقولوا حنايا ديسباتشي سور لي ترو دو لا ميموار سنترال يولي مبعثر في كاع يعطيك لا ميموار سنترال ولكنه ما نشوفوش على اساس اني جي في اون الوكاسيون كونتيغو ولكن جي في اون الوكاسيون باغ بارتي. شوفوا لا باجيناسيون كيفاش لو برينسيپ ديالها تبعوني مليح باسكو اللي ان بو ديفيرونت دو سكون افي. واش قال لك principe de la pagination. L'espace d'adressage du programme est découpé en petits blocs de même taille appelés pages. L'espace de la mémoire physique est lui-même découpé en blocs de taille fixe appelés cases ou cadres ou page frame, ce qui facilitera la correspondance du page à un frame. واش معناتها هاو ليكزامبل ساهل نحكموا هادي. شوف شنو اللي كاتبه اسمها ميموار لوجيك حبي يقول البروسيسوس. وهنا واش عندي هنا عندي ادغوات لا ميموار فيزيك. دوكا واش نديرو نجي واش قال لك انا عندي واحد لونتيتي اسمها لا باج. كيما هنا لا باج شحال لا كاباسيتي تاع لا باج في هذا ليكزارسيس في هذا ليكزامبل شحال 1 كيلو. نعم 1 كيلو سي 1000 مثلا نقولوا 1000 اوكتي 1000 اوكتي لهنايا 1000 اوكتي سي با 1 كيلو سي 1024 كي كيلو بالك 1000 هنايا 1000 اوكتي. قال لك باللي هنايا واش نديروا نحكموا لو بروسيسوس ونحكموا لا ميموار سنترال لي دو نحكموهم نقسموهم ا دي باج دو 1000 كيلو. مثلا هذايا لو بروسيسوس هاي تاك 1000 دوزيام 1000 تروازيام 1000 كاتريام. نولي ابتداء من دوكا في لا باجيناسيون بلوش نقولوا يا ودي هذا لو بروسيسوس il est de 4000 اوكتي نقول سي ان بروسيسوس ا 4 باج شغل تبدل لونيتي de la réservation ولا de la mémorisation. اوكي pardon. نفس الشيء اني منا تاك 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 نقسم لا ميموار سنترال en une mémoire paginée اسمها دايوغ ما في بالك تسمعوا هذه الكلمه لا ميموار paginée. وبعد واش ندير le système d'exploitation qui va le faire bien sûr il va faire la correspondance ما بين les pages logiques هادو اسمهم les pages logiques اللي فيهم les données و les pages physiques qu'on appelle les frames. اوكي les pages physiques اللي فيهم les frames. واش معناتها فريم حبي يقول ان كادر. دونك هذا لو كادر الاولاني هذا لو كادر دوزيام كادر و لو كادر ou bien le frame c'est lui qui va راح يستقبل qui va recevoir les données de la page logique. Est-ce que vous avez compris le principe? ما تفهموش Madame, les pages et les cadres doivent avoir la même taille. Les pages ont la même taille. هنا هو الفرق بين البارتيسيون ولا باج. Je veux dire avec les cadres. هالك لا دو même taille. هذه مهمة هذه الملاحظة. De même taille. De même taille même avec les cadres. Les cadres et les mémoires physiques logiques بيزوج. هادو 1000 وهي رايحة. دوك هذا واش نسحق دوكا مثلا لو كان البروسيسوس هذا يجي يحب يدخل واش يصرى اسكي با يابا واش لازم نشوف لازم نشوف هذه لا طابل دي باج. هذه لا طابل دي باج تجي مع البروسيسوس il faut créer
تجي مع هاد لا طاب دي باج هاديه. شوفوا هنايا واش عندي اغوش 0 1 2 3 وشنو هادوما؟ لي باج لوجيك ياك، لي باج لوجيك 1 4 3 7 هما 1 4 3 7 هما هادوما لي فريم. Donc ici, qu'est-ce que je trouve dans la table des pages? Je trouve la correspondance entre les pages logiques et les frames. قال يا ودي انت يا كتحوس على معلومات جايه في لا باج 2 du processus. باج 2 du processus. روح للفريم رقم 3 راح تلقاها لتماك. شوك شحال مخلطه الحاله. بو امبورط بصح لهنايا راني جي الوي جي بو كوميم الوي تو لو مون بروسيسوس. تحوس على لا باج 3 لوجيك. Tu vas la trouver dans le frame 7 وهي رايحه. OK. Première remarque, انه كيما قلت لكم لا تابل دي باج عندها ان بوينتور pour chaque processus bien sûr possède sa propre table de page. هذه اول ملاحظه. La deuxième remarque c'est que ici انتبهوا مليح باللي le numéro de la page بديت حسبته من la page 0. Ça c'est pas au hasard, hein. J'ai fait ça exprès. On va voir بعد علاه. Donc la numérotation des pages logiques, logique ماشي هنايا. لوجيك هنا نقدر نقول فريم 1 فريم 2 فريم 3. هنا لا باج الاولانيه لوجيك elle s'appelle page 0 et non pas page 1 page 1. donc page 0 1 2 3 حب يقول 4 باج. اوكي. الجماعه الثانيه تاع لا سيغمونطاسيون باسكو دوك مدام وي le schéma qu'on vient de voir, quelle est l'utilité تاع le swap avec les en bleu avant celui-là? On avait un schéma. Le swap. Oui, on avait en bleu le swap à côté. نكسبليكي لهم العام اللي فات ولا في السيمستر الاولاني كي رسمته برك. اي لو سواب اللي هنايا هذا مثلا الديسك. هذا من بعد نزيد نهضر عليه دوكا ما نقدر جو بي مون باسي. كي نلحق ليكزارسيس نجبد لكم هذه الحكايه هذه. ميرسي بوكو. صح. درت واحده اخرى قالت لك يا ودي لا سيغمونطاسيون. جماعه دوك من بعد لا باجيناسيون نعاودو نرجعوا لها من بعد في لي زيكزارسيس. هذا هو لو برينسيپ دو لا باجيناسيون. دوكا الناس وحده اخرى قالت لك لا انا ما نديرش لا باجيناسيون ديال لا سيغمونطاسيون. Qu'est-ce que ça veut dire la segmentation? باش نعرفوا شنو لا سيغمونطاسيون لازم نعرفوا لي بوين نيجاتيف de la pagination. La pagination دوكا واش عجبكم فيها؟ quel est l'avantage de la pagination? كنا هضرنا عليه من قبل. On a pu disperser le processus dans les trous. Très bien. On a pu dispatcher ou bien partager le processus en entier sur les trous de la mémoire centrale. Pourquoi on a pu faire ça? Tout simplement parce que la taille de la page, elle est assez petite. Ok? Elle est petite la taille de la page, telle que je peux l'insérer à l'aise. Je peux insérer à l'aise. 1000 octets, c'est quoi par rapport à 2 ou 3 gigas de mémoire? C'est rien. C'est comme si c'était un petit trou. La page هي un petit trou en elle-même. Et donc يكون عندي فرصة كبيرة اني نقدر ندخل لي باج ديالي لوجيك في لا ميموار سنترال. ولكن كاين مشكل صغير. شنو هو؟ La pagination. Chose qui a justement qui a mené vers la segmentation. Plusieurs pages par processus. نعم. On aura plusieurs pages si on a plusieurs pages. Donc pour un gros processus, il y aura une grande table de pages, il y aura... Dans tous les cas, qui connaît un grand processus, même qui كان في الكونتيغو كان 50 100 كالك بدينا نطلعوا ولينا حاصلين فيه. Mais on a divisé en petits morceaux. Et on a شوفوا هنا justement la pagination هذه من بعد نشوفوا كي لا ريزيرفاسيون كيفاش تصرا على لا دوموند. حب يقول واش معناتها؟ حب يقول ماشي ندخلهم هكا واجدين ديال الديبار. كي نكون نيكزيكوتي في لانستركسيون دو لا باج تهمني هذيك لا باج تدخل ما راحليش في الاخرين. اوكي. C'est une pagination à la demande. Donc انا دوكا مثلا نيكزيكوتي في لانستركسيون اللي جايه هنايا في لا باج 3 ما يهمنيش هادو سي از اون ايتي الوي ولا مازال ولا باسكو ما رانيش في لانستركسيون تاعهم راني في هذه وبالتالي في البروسيسوس كاعيتك نسحق غير لا باج تاع لانستركسيون وين راهي جايه. اوكي دونك جي اون غروند شانس دو ريزيرفاسيون. مدام داك نعم
Yes. مادام هذوك لي شيفر اللي راهم في لي باج فيزيك هذوك شنو دي زادريس دي بي ولا كيفاه؟ هنايا à droite ici. لا اغوش 0 1 2 3 4 5 7. هي la taille de la page. Eh, c'est des adresses logiques. C'est des adresses لا logiques. مادام في لي زادريس فيزيك في لا ميموار وين راها جون. 0 1 2 3. فوالا. لو فريم رقم 0، لو فريم رقم 1، لو فريم رقم 2. هما دي زادريس دي بي تاع c'est une numérotation. label كما نسميوه in English. تسمية. 0 واسمك 1 واسمك 2 واسمك الفريم رقم 3 4 اكسترا. ياك اوكي. صحاب لا سيغمونتاسيون شوفوا واش قالوا. Principe de segmentation. Dans la mémoire centrale, dans une mémoire segmentée, chaque unité logique du programme usagé est stockée dans un bloc mémoire appelé segment, à l'intérieur duquel les adresses sont relatives au début du segment. Ces segments sont de tailles différentes. Un programme sera donc constitué d'un ensemble de segments, codes et données pouvant être dispersés en mémoire centrale. واش حاب يقول؟ قال لك يا ودي انايا صاحب سيغمونطاسيون واش قال لك؟ المشكله تاع لا باجيناسيون، لو بروبليم دو لا باجيناسيون هذه قال لك سي كو اون ديكوب دو مانيير نون سينيفيكاتيف. واش معناتها؟ معناتها دوك انا نحكم هذا البروسيسوس هذايا في لي انستركسيون ياك. ايماجين انا مثلا هنا عندي 5 انستركسيون ولا 5 انستركسيون ولا 6 ولا ما عملش انا. ليسونسيال ايماجيني باللي عندي انا اون بروسيدور اللي تبدا في لاباج 1 وتخلص في لاباج 3 مثلا. c'est-à-dire qu'elle est chevauchée sur plusieurs pages logiques. هذه كيفاش ندير لها؟ نبدا نقسم فيها حبيقول je suis obligé de commencer par une page ومن بعدك باش نروح les instructions de la même procédure qui se trouve sur une autre page ومن بعدك sur une autre page. وبالتالي انتبهوا باللي ماشي دائما d'ailleurs c'est pourquoi j'ai fait le swap ici. ماشي دائما نلقى l'espace mémoire des pages. Je peux ne pas avoir un espace de page physique. حاب يقول نقدر نلقى هنايا ما نلقاش بلاصه لاباج كي نجي ندخلها. وبالتالي لو كان نكون انا ici je suis là et j'ai ma procédure qui est chevauchée sur 3 pages نلقى لاباج 1 موجوده هنايا ونلقى لاباج 3 بصح في الوسط ما نلقاش. المشكل هذا علاش جاني؟ Parce que le découpage des pages n'est pas significatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire كنا نقسموا هكا حسابيا بالكم ما كناش نشوفوا le contenu du processus. Le contenu ou bien le sens du processus. كنا نقولوا لحقنا ميل اي اقطع الباجه الاولانيه زيد 2 ميل اي اقطع الباجه دوزيام 3 ميل اقطع الباجه تروازيام. بصح ما كناش نقولوا واش كاين داخل لي باج. Est-ce que c'est une fonction? C'est une procédure? C'est un programme principal وشنو exactement باش هكذاك شوفوا صحاب سيغمونطاسيون واش داروا. قال لك يا ودي هاي لك la taille du segment peut être importante. هاي واش قلنا هنا؟ قسموا الى سيغمون. حب يقول وشنو؟ مانيش دايره ديسان خساره ما درتوش. اولي عندي 4 باج ولي عندي دي سيغمون ولي سيغمون هذوما ماشي شرط لي تاي تاعهم سون ايدونتيك. ماشي شرط لا تاي تاعهم سون ايدونتيك. حاب يقول عندي لو سيغمون تاع لو كود برينسيبال لو سيغمون تاع لا بروسيدور لي سيغمون تاع لي دوني اكسيتيرا. ومن بعد انا كي نجي ندير لافيكتاسيون كل واحد يروح في السيغمون ديالو. كي هاي لك هنايا La taille d'un segment peut être importante, d'où le temps de chargement long qui veut être résultat. La pagination des segments peut être une solution, la segmentation pagine. Et nous allons directement l'exercice 2, série numéro 5. عندكم la série ياك؟ Vous avez la série. Je vous ai envoyé la série. Gestion de la mémoire. Je partage tout.
Je partage tout l'écran. Non, مرحبا. شوفوا s'il vous plaît. راكم تبعوا فيا. صح ليكزارسيس 2 هذايا وليكزارسيس 3 هذايا المره الجايه تاع لا سيغمونطاسيون ولا باجيناسيون المره الجايه نديروهم ان شاء الله. يعني اخرتهم شويه. حبيت ندخل في ليكزارسيس نيميرو 4 باسكو سي لو سي ان دي زيكزارسيس لي بلوز امبورطونط وثاني مازالنا كمان خدمه. اوكي صح نكملوا في لا باجيناسيون. نعم. Alors, s'il vous plaît, j'ai une question par rapport à la segmentation. Yes. Mais d'un autre côté, elle représente un défaut, un point négatif par rapport à la pagination. Lequel? Parce que si on va avoir un segment de code, de données, input, on doit les charger tous au niveau de la mémoire. Par contre, la pagination, on ne devrait pas avoir toutes les pages au niveau de la mémoire. سي سا على كل حال ما كاينش لي سوليسيون تخلو من لي زانكونفينيون. اوكي شوف المره الجايه oui. Parce que la segmentation, si je dois charger le compte, je ne peux pas par exemple charger les données sans على هذيك داروا لا سيغمونطاسيون باجيني مختاري عليك داروا لا سيغمونطاسيون باجيني داخل السيغمون داروا دي باج. فهمت؟ داخل السيغمون داروا دي باج ولاو يخدموا غير بالعقل. سي اون تري بون ريمارك. ميرسي بوكو. اوكي pour la question de votre camarade, donc on va la reprendre encore une fois quand on fait les exercices sur la segmentation. Et la segmentation paginée d'ailleurs, surtout l'exercice. On a la pagination. ناخذ les algorithmes de remplacement directement. هادو les algorithmes de remplacement واش حيديروا؟ شوفوا مليح. دوك حنايا نحكي لكم واحد الحكايه. قال يا سيدي انا نعاودو نرجعوا ليكزامبل دو توت الور. عندي لي باج هنايا et j'ai des affectations عادي. رحنا لاباج زيرو قال لك يا ودي تسحق لي دوني تاع لاباج زيرو ولا لي انستركسيون تلقاها في لاباج في الفريم نيميرو 1 والاخرى تلقاها في 3 والاخرى في 4 والاخرى في 7. واش عليه معليش. ايماجيني دوكا دخلنا لاباج زيرو لقينا لها بلاصه دخلت لاباج 1 لقينا لها بلاصه دخلت راني في لاباجيناسيون. لاباج هادي 2 لقينا لها. ايماجيني لاباج 7 هادي ما لقيناش وين ندخلوها. كاسكون فا فير؟ وانا راني نسحق في اون انستركسيون دو لاباج 3 راني نسحق حاجه هنايا. كاسكو جو في فير؟ كو في لو سيستيم دون سو كا ا فوتر افي؟ بيقول الدنيا كاع راهي معمره. هذه لا ميموار سونطرال كاع راهي معمره بلي دوني بلي باج رومبلي بيان. صحيتي خي بيان. شكون هو يهضر؟ ايمان. صحيتي يا ايمان. شوف دوك كيما قالت فوت كاماراد قالت لك يا ودي انا كي تعمر الحاله عليا هنايا قاعد كاسكو جو في فير؟ جو في ايفاكوي جو في فير سورتير اون دي باج لي ما نسحقهمش توت سويت. سمعوا مليح توت سويت ندخل لاباج تاعي بعد ربي يرحمها. اوكي كونت جو في فير سورتير اون باج ça veut dire وين ندي هذه لاباج هذه وين نحطها؟ اسكو جو في لا ميتر؟ je vais la mettre dans le disque. ياك je vais la mettre dans le disque. نجيب لكم هذيك البيدونه هذيك ولا زيت. خلينا معاش نديرو هكا. هذا شكون؟ هذا لو ديسك دور ياك. هذا سي لو ديسك دور. صحا قال مثلا انا هنايا هاد البلاصه كانت معمره خرجت واش كاين فيها لا دوني لا باج بلوتو اللي ما نسحقهاش. اوب خرجتها خرجت افيك كيما قال فوت كاماراد ان سواب اوت. ان سواب اوت لبرا اوت ودخلنا هادي لا باج افيك ان سواب ان. ماشي هادي نحقق. ودخلنا لا باج هادي افيك ان سواب ان. راكو شايفين البروسيسوس كيفاش صرا؟ راكو شايفين لا فيلوزوفي؟ هيا روحي روحي. Et ça, c'est un swapping de la page 3 de mon processus. وهنا دا السواباب تاع الحاجه اللي كانت في هذه البلاصه لا باج اللي كانت في لا باج
لا باج اللي كانت في لو فريم نيميرو 7 هذايا. اوكي صح. مينتونون جاو لي زالغوريثم دو رومبلاسمون هادو اللي نهضر عليهم. قال لك استناو كاين لا كيسيون كي اون بوزي هادو صحاب الالغوريثم دو رومبلاسمون ا فوتر افي على حسب اسمه. واش قالوا هادو صحاب الالغوريثم دو رومبلاسمون؟ انا راني حنخرج ياك، راني حنخرج qu'est-ce que je vais faire sortir une page. Je vais faire la mienne. Et sur quel critère on va choisir la page le cadre. هي bien sûr. دوك انا هادو كاع لي باج هادو لي فريم كاع معمرين لي. دوك انا نجي ندخل وحده جديده، هاي جات جديده قلت لهم يا ودي انا سحق دوكا سي اورجون لازم ندخل في وحده من هاد لي باج. اوكي l'algorithme de remplacement يجي يقول لها صبري شويه هيا نشوفوا شكون اللي نخرجوا. quelle est la page victime. quelle est la page qu'on appelle la page victime. le choix de la page victime. donc les algorithmes de remplacement هادو شحال يجيو يديروا حيخيروا ils vont donner des critères pour le choix de la page victime. شكون هي هذه la page اللي حنخرجوها. est-ce que vous avez compris. اول حاجه جاتكم في راسكم شنو هي؟ شكون لاباج اللي حنخرجها افوترافي؟ شكون هي لا فيكتيم في هذه الحاله؟ ممكن تكون ميرسي ممكن تكون بخمية بوليتيك فيفو. واش قال لهم؟ قالوا يدي القديمه كاع اللي دخلت الاولانيه هذيك هي اللي نخرجوها. دخلت وين؟ دخلت اون ميموار سنترال ياك تاع ما باليش تاع بروسيسوس واحد اخر ولا بالك تاع البروسيسوس هذا ولا فو فوايي الاولانيه زعما عندي هادو لي باج كاع لي فريم هادو زعما عندهم دي دات. قال هذا دخل على 7 هذا دخل على 5 ونص هذا دخل بيان سور اوردوني هذا دخل على الوحده تاع الصباح هذا دخل على 3 ونص هذا دخل على هذا اللي قديمه كاعيتي نخرجوها على اساس انه قديمه اللي اولد بيج ذا اولدست وان ياك لا بلوز انسيان اون ميموار سنترال هذيك رانا حنخرجوها وندخلوا تاعنا اللي حبيناه. كاين دوكا on va commencer les algorithmes de remplacement et on va voir qu'il y a d'autres solutions à voir et à investiguer. Yak. Si vous n'avez pas de questions, je continue. Si vous avez des questions, posez-les. فهموا مليح واش راني نقول باسكو راه كاع لي زيكزيرسيس اللي جايين ولا على لا باجيناسيون على دوموند. سلامات. tout va bien. Oui. Madame, pour le swapping, il y a un espace bien précis de disque consacré pour le swapping, le swap out pour le disque. صحيت. Merci de m'avoir rappelé. صح. justement حنا نهضر على هذه الحاجة ثانيت. صح. أول ملاحظة اللي قالها بوت كاماراد باش ما ننساهاش. قال لك في الديسك كاين بلاصة وسبها سواب. وي. لو ديسك ديالي كاين ان امبلاسمون اسمه امبلاسمون دو سواب. هذا سواب فيه لي باج اللي خرجوا لي باج اللي مداخلين من لا جيستيون دو لا ميموار سنترال باسكو عندكم ديسك فيه كلش ولكن جهه هذه وحدها برك اسمها لا بارتي سواب. لي جون كي اون انستالي لينكس سواب لو ساف. سي تنستالي لينكس ما فا تنستالي لينكس تعرف هي عرفت على بالها بلي هاد لا بارتي سواب. انت كي تجي تنستالي لينكس لا ماشين ماشي في لافاتشي فيرتوال عادي sur ton disque, il te demande يقول لك يا ودي لا بارتي سواب شحال تمد لي فيها من اوكتي من جيجا اوكتي تمد له 2 ولا 10 ولا 20 ولا شحال عندك ليسباس. قال هذاك إلي ريزيرفي اون كاو عندي مشاكل لا ساتوراسيون دو لا ميموار سنترال. ياك تخرج تروح لا بارتي سواب ما تروحش منها تروح لا بارتي سواب تعاود ترجع على دوموند. هذه بروميير كيسيون. دوزيام remarque. Et le swap الآن أنايا مليح ليا ندير لو سواب ولا ماشي مليح؟ Ça veut dire quand j'ai une solution, est-ce que une bonne solution c'est celle qui fait un grand nombre de swap-in et swap-out ou un petit nombre de swap-in swap-out? Petit nombre parce que c'est foot avec le changement. Très bien. Il faut que je veille à ce que le nombre de swap-in et swap-out que je fais soit réduit. Parce que qui parle votre caméra, c'est des chargements. Où est-ce qu'il y a des chargements? Je vois qu'est-ce que je charge? Je charge les données de la page
logique de la mémoire centrale نخرجها ونعاود ندخل دي دوني دوك نخرج دي دوني وندخل دي دوني نعرفوا هذه العمليه ولا ما نعرفوهاش comment l'appeler je fais évacuer des données je fais sortir des données et je ramène autre données تبع الحكايه راهي بلي دوني اللي يخرجوا يدخلوا Entrée-sortie normalement avec le disque. comment on appelle ça Entrée-sortie avec le disque. très bien c'est une entrée-sortie. C'est une entrée-sortie. L'opération de swap in swap out, c'est une opération d'entrée-sortie. C'est la définition تاعها. وحنايا عرفنا بلي les entrées-sorties sont lentes en termes de temps. ياك. وبالتالي هنا في الحلول اللي حنديهم في les algorithmes de remplacement راح نديو le critère de défaut de page. défaut de page حب يقول خرجت دي دوني ولا دخلت. ياك. دوك انا كي نخدم les algorithmes راح نشوف شكون هو الالغوريثم المليح هو اللي يدير لو مينيموم دو ديفو دو باج لو مينيموم دوبيراسيون دو سوابين اوكي نبداو ليكزارسيس الاولاني باش تبدا توضح لكم الامور الغوريثم دو رومبلاسمون واش قال لك سوا وي d'une manière générale on l'utilise pas خليوه دائما السواب كيفاش راح لك فيه خليه يجي نهار وهذا tu vois parce que tu parles de il y a vos camarades qui attendent انت راكي تهضري على واسمو على ديسك راكي شايفه دوك انت شحال حتمدي له هذا السواب حتمدي له مثلا نقولوا حنايا 2 جيجا ولا وانت عندك ان غران ديسك سمح بيقول تمدي واحد البورسونتاج تاع 2% ولا 3% ماكسيموم tu vois donc c'est pas quelque chose qui te dérange alors كيحل لك مشكل كبير عباك لو كان تكون عندك ساتوراسيون دو ميموار ما يبقاش بلاصه لا ماشين va se planter va s'éteindre كيما نقولوا حنا تبلونتي لا ماشين تاعك تحبس اوكي حتى تعاود ديرو ديماري وكاع donc autant خليه سواب هذا ما توشيش donc soit une mémoire paginée dans la taille d'une page est de 100 octets عطاونا la taille de la page. L'exécution d'un processus fait référence aux adresses suivantes. وشنو هادوما 100 432 101 612 تك 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 حتى لهنايا شنو هادو ا فوتر افي Adresse physique. C'est des adresses logiques ياك واش معناتها ادريس لوجيك حب يقول مازالني في هذه الجهه هذه مازالني في الجهه تاع البروسيسوس مازالني لهنايا حب يقول جي بيزوان دو لا دريس 100 هنايا الترتيب دونك 0 1 2 3 4 5 مثلا هكا 6 7 8 9 10 هكا لانستركسيون رقم 100 ومن بعد حقيت لانستركسيون سا سي اون اكزيكوسيون Donc, j'avais besoin d'exécuter l'instruction qui se trouve à la ligne 100, comme ça. On va à la ligne 432. Yak. Est-ce que j'ai 101? Est-ce que je tout de suite 101? بالك عندي ان جامب très bien. بالك عندي un jump. بيقول ما تكونش كما نقولوا ça me choque pas si je trouve ici une autre adresse différente de la suivante. درت جامب رحت بروسيدور داتني بلاصه واحده اخرى هذه دنيا دونك سا سي اون اكزيكوسيون 100 432 شوفوا رجعني 101 ومن بعد داني كاع 612 وهي رايحه لو بلوز امبورطون دون سيت سيري اي كو جو سوي لا ما تنساوش ما رانيش هنا ما رانيش في لا ميموار فيزيك راني في لا ميموار لوجيك وحبيت نحوس على واحد الحاجه واسمها لا شين دو ريفيرونس اللي هي من بعدك راح نستعملها في لي الغوريثم دو رومبلاسمون دوك انايا كي نقول انايا جو في ريفيرونس ا لانستركسيون 100 ومن بعدك رحت ل 432 ومن بعد 101 انا وين راني في لاباجيناسيون ياك وفي لاباجيناسيون لونيتي دو كيما نقولوا حنايا دو كالكول هي واش لونيتي الوحده اللي نمشي بها هي واش هي لاباج راكم معايا وبالتالي انا ما يهمنيش نعرف باللي راني في لانستركسيون رقم 100 بقدر ما يهمني نعرف واش من باج راهي علي دون كيل باج vous avez compris ma question ma remarque حب يقول دوكا انا كي تكون عندي اون اكزيكوسيون دوكا هكذا كيما هذه
يقولوا لي جيبي لا شين دو ريفيرونس تشوفي شنو هي لا شين دو ريفيرونس سي لي باج دو سي انستركسيون لا وين راهي جايه 100 وين راهي جايه 400 واش من باجا جايه هذه واش من باجا جايه هذه واش من باجا جايه هذه اوكي alors donnez-moi les pages dans cette série là كيما هذه l'instruction هذه 100 واش من باجا راهي جايه الاولى une numéro 1 ياك وي باش ما نقولكش نيميرو 0 باسكو قلت لك صح 100 كيفاش عرفت بلي لا باج 1 باسكو راه عطيت على باج 100 صح تري بيان هذه هي عطيت لا باج بقى لنا 100 اوكتي سمح بي نحكي من هذه نقسم على 100 وحاصل القسمه حاصل سي لو كوسيون لا ديفيزيون اوكليديان لو كوسيون حاصل القسمه هذاك هو اللي حيكون لا باج 100 قسمه 100 واحد وبالتالي راني في لاباج نيميرو 1 432 نقسمها على 100 راني في لاباج نيميرو 4 101 قسمه 100 واحد يس مادام لا باج 1 سي لا دوزيام باج صحيت لا باج 1 سي لا دوزيام باج هذه واش راني جايه نقول 102 جايه في لاباج 6 103 لا هذه 612 جايه في لاباج 6 101 جايه في 1 ياك و 103 جايه في 1 هادوك اون دي ورا بعضاهم هادو كاع هادي وهادي وهادي هادو نحسبوهم واحده برك ياك سي لا شين ريدويت راكم معايا اسمو وحده فقط واحد 611 راهي جايه في لاباج 6 وهي رايحه حتى نجبد لا شين ريدويت واش راهي يقول فوت كاماراد لو كان جات عندي هنايا مثلا 12 عندي لا باج عندي لا لينيو 12 واش يصرى 12 قسمه 100 واش يصرى لها شحال حاصل القسمه زيرو اذا راني في لاباج زيرو شفيتو من قبل علاش قلت لكم نبداو نحسبوا من الزيرو باسكو عندي دي زادريس اللي كي نقسمهم على لاباج طيح اقل من واحد وبالتالي في لاباج زيرو vous avez compris est-ce que vous avez des questions Madame, dans une instruction, on a une adresse logique. C'est-à-dire l'instruction elle est chargée par la mémoire. لحد الان رانا هنايا في دي باج لوجيك ياك لحد الان انا نشوفوا غير هنايا باش نشوفوا واش من الباجات اللي عندنا ومن بعد كنا اون فوا نريكوبيري لا باج لوجيك من بعد نهضر على طاب دو باج اكسيتيرا ونروح ندخلها لا ويلفو في لا باج في لا ميموار فيزيك راني نبدا غير le processeur quand il va décoder une adresse une instruction il va considérer que c'est une adresse logique et c'est à lui de lui correspondre à l'adresse physique. طبعا tout à fait دونك كيما قال فوت كاماراد عندي البروسيسور واش يجي يدير يشوفوا لي زيرسيون يروح يرتبهم رقم 1 رقم 2 رقم 3 4 5 6 7 لوكال سي ان ادريساج لوكال يسموها هكذا لوكال اسمها خاص بالبروسيسوس هذاك برك ياك ان ادريساج لوكال او بيان لوجيك تما راني نهضر في هذاك البروسيسوس برك هو غير يروح لا طابل دي باج يوليو لا ميموار فيزيك مشتركه اللي كومون entre toutes les pages de tous les processus وبالتالي je parle d'adresse physique il y aura toujours une correspondance entre l'adresse logique et l'adresse physique en mémoire centrale. Ok? ولكن حنا دوكا لحد الان هذه لا شين دو ريفيرونس اللي ديناها وخدمناها شوفوا ولا اسمها لا شين دو ريفيرونس ريدويت هذه وين راني مازالني ندور لهنايا مازال ما هضرتش كاع على ايتاب دو باج ولا افيكتاسيون اسكو سي كلير؟ Oui, c'est bon. هاي صح نكملوا لي زالغوريثم دو رومبلاسمون هام جاو واش قال لك لي زالغوريثم دو رومبلاسمون هادو يا ودي كاين 4 انتو اللي نقراوهم هاد العام عندكم فيفو وواحد اسمه اوبتيمال وواحد اسمه ال ار يو وواحد اسمه سيكوند شانس من قبل دينا ولا هضرنا ان بتي بو دو الالغوريثم فيفو واش راه يقول ا فوتر افي واش يقول quel est son principe صح اللي قديمه ميرسي la page la plus ancienne en mémoire centrale ديك هي اللي نخرجها صح شوفوا هاد ليكزامبل وحنا نقعدوا نخدموا به في لي زالغوريثم دو رومبلاسمون عندي ici
j'ai une chaîne de référence réduite bien sûr اللي جبدناها منين جبدناها هذه فوقانيه لي زادريس لوجيك صح يمدوها لي من لي زادريس لوجيك دونك ولا مدوا لي حاجه كيما هكا انا واش راح ندير نقسم على طاي دو باج ونجيب لا شين ريفيرونس ريدويت ولا كش مهداهم ربي يمدوها لي هكا ديريكتومون واش دار ميرسي ياك المهم انه هذه هي وشنو هي لا شين دو ريفيرونس وهنا واش عندي اسكو جي ايسي ا غوش Les frames, madame. Les frames de la mémoire centrale ياك حبي يقول لي باج فيزيك ودوكا واش راني حابه ندير نحب ندير لا كوريسبوندونس من مع هاد لي باج لوجيك هادو دو ليكزيكسيون دو بروسيسوس راح ندخلهم في لي فريم ديالي وكي تتعمروا لي كاع يتكلي الفريم اضطر اني نبدا نحل لي باج سولون لا بوليتيك فيفو نبدا كاين ملاحظه واحده اخرى لو ديفو دو باج هذايا هي هو به اللي راح نحسب باردون به اللي راح نحسب لو نومبر دو ديفو دو باج ça veut dire le nombre de va-et-vient le nombre de sorties et d'entrées des pages à la demande عندي مشكل مع الصوت لو كان يروح ليه يحب يقول ما تقربش نبداو est-ce qu'on peut commencer جات لا باج 7 وين تروح الفريم الاول ولا الدوزيام ولا التروازيام اسكو جي ان شوا ساشون كو في 3 فارغين عليك خلينا نحطوها في الفريم نيميرو 1 vous êtes d'accord jusqu'à maintenant واح جات لا باج 0 وين نحطوها قال لك الحاله مازالت فارغه حطوها في الفريم 2 صح لا باج 1 حاله فارغه تحطي في الفريم رقم 3 وفي 3 حالات dans les 3 cas nous avons un défaut de page واش معناتها défaut de page في هذه الحاله On va changer une page en Très bien. partir Ça veut dire qu'on a chargé une nouvelle page qui n'existait pas dans ma mémoire centrale avant cela. لحد الآن ما عنديش مشاكل. جا داخل زوج. جات داخلة لا باج دو لوجيك. هاي داخلة. واش لقات؟ quelle est la situation rencontrée? Très bien. لقات فاسيلاسيون. لقات كاع لي فريم راهم محكومين. واش دير في لا بوليتيك فيفو تكون تنحي quelle est la page victime dans la politique FIFO dans ce cas السات très bien السات نحيو علاش باسكو قديمه شوفوا كيفاش نعرفوا بلي قديمه انتبهوا لهاد لاستيوس واحده زوج ثلاثه نحسبوا لو نومبر دوكيورونس هذه عندها ثلاثه 3 يونيتي دو طون ملي تيكزيستي هذه عندها غير زوج زيرو وهذه عندها غير واحد وبالتالي نحطها في بلاصه السات. Est-ce que je fais un défaut de page? Oui, je fais un défaut de page parce que j'ai ramené une nouvelle page. Est-ce que vous avez compris? Maman باينه ياك واللي ماشي باينت له يقول لي. Madame, Yes. s'il vous plaît, vous pouvez accepter les étudiants. D'accord. Je n'ai pas fait attention. D'accord. Non, هاملك. أحسن. ميجيكان. مرحبا. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Tout va bien. نكملوا. جات زيرو. واش نديروا لها زيرو؟ لا باج زيرو. راهي هنا. اليي. صح ولا لا؟ لا باج زيرو اليي. فاهمين؟ ايه صافي هاد لا سيتوياسيون حبي يقول لا باج زيرو هذه elle est en mémoire centrale وسحقيت aussi une autre instruction qui se trouve dans la page 0 une autre qui se trouve dans la page 0 في هاد الحاله واش يصرى كيفاش ندير les frames شنو on garde donc la même image donc 2 0 1 et est-ce qu'on fait un défaut de page
On ne fait pas de défaut de page. صحيتي. On ne fait pas de défaut de page. Très bien. Si tout va bien, je continue. Sinon, نحبس. Je نحبس يعني. J'accélère plutôt. 3. وين يدخل 3؟ parce que le 0 c'est le plus grand. في بلاصه 0. تري بيان صافي في فريم 2 في بلاصه 0. كيفاش ندير؟ انا قلت لكم تحسبوا كيما هنا زوج، هنايا ما نحيش باسكو دو زوكورونس برك، هذا 4 وهذا 3. هذه على حساب باش ما تغلطوش باسكو فو ريسكي دو سو بيردر دي فوا باسكو من داك تكون لاشين طويله تتلف لكم كيفاش تحسبوا. ها وليك 3 قعد في بلاصه 0. دوكا 0 جا واش نديرو؟ كاسكون في وين نرومبلاسيوه؟ يدي بلاصه شكون هذايا 0 لا فريم 3 مدام نحطوه اللي هو يرومبلاسي الواحد صح. فهمت. ديفو د باج هادو كاع جدد صح. جا 4 حاج بي اكسيليري 4 جا وين يروح نورمالمون لهنا 2 تري بيان اي يفي ان ديفو د باج 2 شكون نحيو 3 هاي ليك اي ديفو د باج 3 نحيو شكون تري بيان نحيو 0 وهي رايحه نورمالمون سي كلير ياك. شوفوا كل ما نحسبوا كل ما ندخلوا واحده جديده نديروا ديفو د باج وخلاص هيخرج لنا لو تو دو ديفو د باج. سي ان تو دونك عدد لي ديفو د باج سور لا لونغور دو لا شين كي يفا. انا قال لك يا ودي هادو اصحاب الفيفو خرجت لهم 75% من لو ديفو دو باج. اوكي quel est l'inconvénient de FIFO؟ Un peu élevé de défaut de page. تاني encore. Je peux pas dire comme ça parce que là j'ai pas encore comparé ياك. parce que انا نقول هذا يدير بزاف لي ديفو باج par rapport à l'autre. ياك معايا مختاري ياك. pardon مليحه الفكره ديالك صحيتي يا ايمن ميرسي بوكو. شوفوا واش راهي تقول قالت لك فيها بزاف لي ديفو د باج باسكو راهم يخيروا ما عندهاش كيفاش راهم يخيروا راك فاهمين. دونك راكم شايفين بلي لو شوا ني با تري ايتوديي كوا ني با تري ايتوديي. شكون يمد لي المشكل هنا في هذا ليكزامبل؟ المشكل واضح راهو هنايا لو بروبليم دو فيفو. شوفوا ليكزامبل سيو تفيقوا كي يا لو بروبليم او ريزيد لو بروبليم. اللي يجيبها عنده 0.25 عليزي. صحيتي تري بيان خلاص عندك 0.25 صحيتي ايمن صحيتي بوك عليك. شوفوا نعطيكم هذا ليكزامبل سي لو ميم دايوغ ليكزامبل فوت كاماراد. شوف واش قال لك. صبروا برك de la forme remplissage. اوكي شوفوا هاد لا سيكونس هادي تاع 0 3 0 واش صرا فيها؟ اسكي سي باسي ايسي؟ بلا فايده. صحيتي تري بيان. شوفوا فكريني في الاخر تاعك. دونك ici 2 0 1 كنا هنا كانت عندنا ديماج ميموار كان فيها 2 0 1 جات 3 قلنا له مرحبا بك يا 3 ندخلوك وين ندخلوك في بلاصه 0. دونك شكون خرج؟ كاين لا باج كي سيت ايفاكوي سي لا باج 0 جوست ابري سحقيناها وعشينا واش نديرو عشينا نعاودو نجيبوها. اوكي دونك اون في ان روتور un swapping et un swap out en 2 unités de temps. déjà في فتره قصيره خرجنا لاباج وعاودنا نفسها دخلناها. pourquoi ce problème؟ علاش صرا لنا هذا المشكل؟ حاب يقول كيفاش نحلوه. Le choix il est arbitraire madame, il n'y a pas de critères. très bien. صرا لنا هذا المشكل tout simplement parce que حنا كي كنا نخرجوا كونط اون شوازيسي لا باج فيكتيم كنا نشوفوا غير داخل لا ميموار سنترال ما كناش نشوفوا لا شين دو ريفيرونس صح ولا لا اون فوايي با سكي سباسي ايسي. وبالتالي لو كان كنا نخمو شويه لو كان قلنا يا ودي هذا الزيرو رانا جوست ابري نسحقوه ما نحيوهش فو با نونلفي
فوايي جاوب صحاب الاوبتيمال هذا واش قالوا؟ قال لك باللي انايا ما نحيش لاباج اللي نسحقها تمتم، نحي لاباج اللي راني سور باللي ما نسحقهاش. enfin en moins tout de suite. راكم فاهمين؟ donc l'algorithme de Beladi consiste à évacuer, à enlever la page qui sera pas utilisée, la page qui sera pas utilisée juste après et tout de suite juste après. ناخذوا اكزامبل ديريكتومون ما ندوروا لا من لا من. ما بخلاصليش ولا وقت ولا خلاص لي. على قد تبداو عند خلوه ولا شكون اللي ورايا؟ صحيتي يبشرك بالخير. اوكي انا حنخدموا الالغوريثم دو بيلادي ياك. on peut commencer. جا 7 وين ندخلوه؟ في البلاصه الاولانيه ويدير ديفو د باج. 0 في لا فريم دوزيام ويدير ديفو د باج. 3 ويدير ديفو د باج. ما عنديش مشاكل لحد الان. جا 2 شكون نحيو؟ شكون هو؟ عطيني الرقم اللي نحيه. نحيسات ولا 0 ولا 1؟ نحيسات. شوفوا كيفاش نعرف؟ كيفاش نعرف؟ راح نحكم انا في الحكايه هذه قاعد راح نحي يا 7 يا 0 يا 1. اسكو vous êtes d'accord؟ راح نشوف الترتيب ديالهم ici dans le futur. écrit dans le futur. je vais voir dans le futur comme ça. je vais voir leur rang ترتيبهم si vous voulez. والله 7 هنايا 7 نقلب نسحقها ولا مازال؟ شوفوا 7 ورايا راهي هنايا مازال ما نسحقهاش تو تسويت. عندي الوقت. 0 جوست ابري نسحقها دي بالك ونحيوها. والواحد نسحقها ولكن قبل 7 كومام الي لا. vous voyez donc qu'est-ce que je vais enlever? je vais enlever le 7. est-ce que vous êtes d'accord? donc le 2 va remplacer la page 7. la page 7 c'est la page victime. bien sûr puisque 2 جديد راني حندير ديفو د باج. كلاو نو صح. جا 0 واش نديرو؟ 0 إليي راهو هنا ما نحيو حتى حاجه. 0 راهو لهنا ما عنديش ديفو د باج. صح جي با ديفو د باج. فيغ اتونسيون. صح. جا 3 شكون نحيو؟ 3 اكزيستي ديجا ما اكزيستيش. حبي يقول عندي ديفو د باج مي جو دوا شوازيغ لا باج كي فا اتر فيكتيم. داكور. شوفوا 2 وين راه؟ 2 راهو هنا. والزيرو وين راه؟ 0 راهو هنا قريبه. والواحد وين راه؟ اوب راهو بعيد راهو هنا. وبالتالي on va enlever le 1 et on va le remplacer par 3. est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? صح très bien. الزيرو جا il y est ici ما عنديش ديفو د باج. جا 4 شكون نحيو؟ Le 0. Le 0, on va voir. Donc 2, il est là, juste à côté. Le 0, il est au milieu. Et le 3, il est après le 0. Donc on va très bien, on va remplacer le 0. Ça حزيدو زوج. Non, il n'y a pas de défaut de page. Il n'y a pas de défaut de page. Il n'y a pas de défaut de page. Donc l'algorithme اللي كنجي نكتبو واش نكتب؟ فيريفيكاسيون دون لا. شوف قبل ويلا راه اكزيستي هنا هذيك لاباج ولا تيكزيستي قبل في ليماج ميموار ولا ما تيكزيستيش باش نروح نحوس نحي شكون ياك. اوكي 3 لا يسوى ما عنديش ديفو د باج. ما عنديش ديفو د باج. وزيرو دوكا شكون ينحي؟ شكون يطير بلوتو؟ Le 4. ينحي الكات. شوفوا الكات ما كاش كاع الله يسهل تروح تهنا ونهار. Très bien. 3. Il n'y a pas.
il n'y a pas de défaut de page. Le 2, il n'y a pas de défaut de page. Le 1, تنحي 3 صحيح كيف parce qu'elle n'y est pas. Le 2, il n'y a pas de défaut de page. Le 0, il n'y a pas de défaut de page. Le 1, il n'y a pas de défaut de page. Le 7, 2. نحي 2. Le 0, il n'y a pas de défaut de page. Il n'y a pas de défaut de page. Donc, quand يكون عندي أنا le choix نحي يكون عندي le choix je veux dire نحي la plus ancienne en mémoire centrale عم نرجع للفيفو. راكم معايا ياك؟ شنو نقول؟ باش يكون عندنا طابلو واحد. يكون عندك لو شوا تنحي هذاك ولا هذاك خيري اللي قديم خيروا اللي قديم mémoire centrale, le plus ancien en mémoire centrale. Is it clear? C'est clair? شوفوا شحال حبطنا في نفس المثال لو ميم اكزامبل حبطنا ب 45% لو تو دي ديفو دو باج. مليح ورانا فرحانين اي تو فا بيان مي يا بروبليم توجور لي بروبليم ne s'arrêtent pas. Et justement, c'est pour ça la recherche تكمل إلى ما لا نهاية. On a toujours des problèmes et on les résout et on tombe sur d'autres problèmes. هذه الدنيا c'est la vie. صح. optimal عجبنا وقعيتك وبيان ولكن فيه مشكلة. laquelle اللي يلقاها لي عنده 0.25 réveillez-vous. Ça fait partie de l'algorithme. Ça fait partie de l'algorithme. C'est-à-dire il y a un traitement en plus, tu vois. Donc il faut qu'on تبين الحالة comparer par rapport à la date d'entrée. ولكن هذايا عندي une vérification. Ça c'est pas un problème. Ça veut dire c'est pas une lacune quoi. Ça fait partie de l'algorithme. نعم. On peut faire la vérification au début, c'est-à-dire on analyse la chaîne au début au lieu de l'analyser à chaque fois. Justement, est-ce qu'on a la chaîne au début? Oui. Non. Non, parce qu'on avance par instruction. Ouais. C'est dans le temps. Vous voyez, c'est une exécution instantanée. Donc أنا في l'exercice أنا قلت لكم يمشي من ويروح من وين. Vous voyez. ولكن في الحقيقة كيفاش تصرى؟ هذه كاع ما نعرفهاش زعما راني هنايا. زعما راني هنايا ما على باليش واش حيجي من بعد. Vous voyez. enfin على بالي او ماكسيموم على بالي ان با لكن هنا قاعد لك لا ليست تاع شادح شادح كيفاش حتخلص ما على باليش. Vous voyez parce que les exécutions elle est instantanée elle est immédiate. او يديكزيكوتي دوكا راهو اكتيف وراهو يتيكزيكوتا ويدخل في لي باج ديالو. اوكي اي دونك انا عطيتكم الحل عطيتكم لا ريبونس. صحيتي نزيد لك 0.25 دونك هو 2022 خرج عليك يا ايمان. الله يبارك. شوفوا دونك كيسكون في قال لك هادو جاو صحاب الاليغي هادو دونك لا بروشين سوليسيون قال لك يا ودي انت راك تقول لي باللي نشوفوا dans le futur انا j'ai aucune connaissance du futur انا je suis en train de faire une exécution instantanée. داك تقول لي 7 راهي مازال ما تلحق شكون قال لك؟ on ne sait pas. ok وبالتالي on n'a pas une connaissance du futur. comment décider؟ صح ولا لا عنده بالحق صح. صح كيفاش qu'est-ce qu'ils ont proposé à votre avis؟ على كده ما نعرفش الفيوتشر هذا. très bien très bien. اصحاب الالغو هادو قال لك شوفوا الحجه تاعهم كانت قويه بصح دوك تشوفوا الالغوريثم فيه مشاكل من بعد. حجتهم واش قالوا؟ قال لك يا ودي انايا كاك تهضر لي على لو فيوتور انا j'ai aucune connaissance sur le futur. qu'est-ce que je connais moi je connais le passé je connais pas le futur. وبالتالي الالغي واش قال لك؟ قال لك انا راني هنايا انا نشوف لو باسي je le connais. انا اعتمد على حاجه que je connais déjà ماشي لا اعتمد على لو futur que je connais pas. اوكي وبالتالي هادو صحاب الالغي واسمها لا الالغوريثم تاعهم اسمه LRU list recently used list. يقول لنا at least اقول على الاقل. دوك الاقل استعمالا لا باج الاقل استعمالا هذيك هي اللي نحيها.
على اساس اني عندي اون بون بروبابيليتي باش ما نزيدش نستعملها مره واحده اخرى. حب يقول يشبه شويه الاوبتيما ولكن ما يشوفش من هذه الجهه، يشوف من الباسي. ديريكتومون on va directement voir l'exemple. Madame. نقصروا عليه شويه. Yes. Madame, si on ne peut pas connaître la chaîne entière, donc comment l'algorithme avec optimal il va être implémenté? Garde ta question. Donc je vais dérouler هذا LRU ونعاود نرجع parce que j'ai besoin de cette réponse pour voir l'inconvénient du LRU. ياك فكرني فيه. دوك نديرو ليه وعاود فكرني فيه. صح. LRU قال لك انا جبنا لاشين لا ميم، انا جبنا لي 3 فريم ديالنا وبسم الله. بسم الله 7 يدخل يدير دي فوت باج، 0 يدخل يدير دي فوت باج، 1 يدخل يدير دي فوت باج، زوج شكون ينحي؟ انا لو شوا ينحي كيما هنا. شوفوا باش نعطيكم العفسه، جو في فو دوني اون استيس. شوف هذا في اوبتيمال شكون ينحينا؟ نحينا اللي بعيده كاع، اللي جايه منا ادروات، ياك اللي جايه ادروات توتو فون ادروات في هذا الاتجاه دون سو سونس. هذا واش ينحي البعيده توجور لا بلو لوانتين ا غوش، ساتير لا موان ريسامون اوتيليزي اللي عندنا بزاف ما استعملناهاش في لاشين دو ريفيرونس. شكون هي؟ دوكا يا 0 يا 7 يا 1. شكون هي؟ 7. لا 7 يبداو كيف بو امبورط دخلناش. ناحينا 7 صح. جا داخل 0 ما داش دي فوت باج تهنينا منه. دوكا 3 كيجي داخل ايفا اونلفي كيل باج؟ ينحي 2 ولا 0 ولا 1؟ شو الترتيب تاعهم هذا؟ هاو الزيرو راهو هنا، هاو الدو راهو هنا، هاو الان هو اللي بعيد، على اساس انه عندي بزاف ما استعملتوش. اللي نحيه. vous avez compris. يجي الزيرو ما راهوش حيدير دي فوت باج، جات 4 شكون تنحي؟ انا نشوفو انا في الحكايه كاع راح نحي يا 2 يا 0 يا 3. هاو الزيرو هنا، هاو الزيرو، هاو ليك 3 هنا، هاو الدو هو اللي بعيد فيهم، نحيه. دوكا الدو جا داخل شكون نحيه؟ لو 3 4 0 3 نحي 3. 3 جا شكون نحي؟ 0. 0. 0 0 دي فوت باج. رجع لي 0 دي فوت باج شكون نحيه كيجي 0؟ 4. نحي الكاتخ وهي رايحه خلاص. مثلا نلحق لهنايا ب1 3 2 شكون نحي؟ 3. 3 très bien 3 très bien ainsi de suite. خلاص حتى نكمل. اوكي هذا LRU. quel est son problème؟ On a eu des cas où on a enlevé une page et après on l'a utilisé tout de suite. صحيت مختاري بارك الله فيك. انا لو كا وين نحينا باجا وجاتنا باجا غير كيف باسكو فوالا نشوفوا ولا نحطوا رجلينا ابخي. اوكي صح هذا مشكل. انكور رجعوا لا ديفينيسيون. حنا كي قالوا الباسي قلنا يا صح الباسي نعرفوه ولكن كاين مشكل في لا ديفينيسيون. لكن لازم عندكم يكون عندكم حس النقد. لازم كي يكون عند لك واحد اون ايدي ما تاكسبتيهاش هكا ديريكتومون. يفو كيما نقولوا حنايا توزنها. نعم Le passé n'influence pas forcément le futur à l'exécution. Tout à fait, très bien. لو باسي انت كي تقول لي لو باسي يا اليغ غتقول لي بلي يا ودي 7 هذه عندي بزاف ما استعملتهاش. ممكن جدا ما نستعملهاش من بعد بصح ممكن جدا نستعملها وعلى بالك تبان لك من بعد شويه. Et ce qui s'est passé dans quelques cas si vous avez remarqué. Donc le passé je le connais oui mais ما تقوليش بلي على اساسه je vais parler du futur.
تبقى كي ما حش نسعدي بزاف ما استعملتهاش حبي يقولوا حش نزيد نستعملها ممكن نستعملها بالتالي جو فالسيفي صحيتي تري بيان تري بيان صحاب السيكوند شانس اللي حنديروهم المره الجايه ان شاء الله واش قال لك كومبين نحكموا الالغي ونكول مع الفيفو نجمعوهم ونجبدوا هذه سيكوند شانس كون فا اكسبليكي لا بروشين فوا اوكي تري بيان هذه هي جو بريفير ماريتي ايسي باسكو مابقيناش ديجا ما بقيناش الوقت اي ان شاء الله اجودي ان شاء الله نكملوا يا اخي ما عنديش عندي 2 ساغ شحال عندي حتى 9:30 خلاص سلكتو ok donc à la prochaine fois inchallah si vous n'avez pas de questions je clôture la session merci سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك allez au revoir à jeudi inchallah